electronics media jotono chini Maharaj B Bikram Buwakra B Bikram Welfare Society, Young Tripuri Association, Tripuri Nationalist Student Federation, tai ABT's Back Body of Tripuri Halok, I Bodlong ni Ungoi, jotono, Packle Hambai Yafaro, short notice teaching the Chini, or Gunayasta with the rock from Magai, Chini Packle Hambai jotono. Tini I press conference money of Bothamaka Halok Festival. BC Broom Room, Boom Kozanai, Bottle Rock, Kotawai, I Halok Festival, Chung Bisa Wasapay, Avana Chung Songsaw, our BC Broom Room 8 January, Krajamo. Tangly about Field Dog Yakundi Habo, 6th Halok Festival. 2017 about Joleo Chamani. You know what I Juda Gondasara Kuai, Otiklay, a Sara Tripura Kitting White of Tinte Taukai, Tapatuli Amura, Hadupa, Cameo, 6 Halok Festival about songs exactly, or by Chungo. Jini E Halok Festival ni theme, Amen Positive Unka, Jini Tripuri Doka. Chung sabar jeng kirang jeni kesam jeni kira kotor tong o chung je kuno kira kotor jeng chung kuridok nok ini chung jeng kai o kuridok nok mane chung kuri ba nuiji hodan ati yoi jeni dofa te o dofa ne mungka Tripuri eba Tipra siri simi chung I hayung sakawo chung Tripuri ba Tipra noi chung sinjat phayo 1949 je pro jeni ha India wa Union of India ba jubaka Upper Semitini Ajitik my Tanka, Upper Jungjotono, Tribal, Jonajati, Bujati, Songdu, I took a boom relating boom the pipe, in the Pasha is a opportunity generic term, Bujati, Jonajati, Jotakantongo, Mizomatongo, Nagalentongo, all over world, no Ubati Batin identify, Nini Jon Mizuram, Brojoto, ST, Masidul tribe Umpano, in the podcast I did Tongo, Abunka, Miju. Obutino Nagrando Naga, get it Hasteo, Chinicuno, I do to Pichuno, tribal, in a salmum room, in Tam press media in the Tam electricity media in the Jota Zagano, Choto Juno Kusu Hayatom, Otto Chini, Chini Hato money, like Moton, Jota Chinton by the Chin of the head from Sana Bagachin, I did not from Sana Bagay, E. Halok Festival. Plus, E.J. Junge, Nuiji, Hodatongo, Hodatu Junge, the Burma, Jomatia, Rupini, Kaipeng. Riang Joton, Jarabung Kuzaki Abuti, Joton, the Cobros and Cobros, Joton, Jaracobros, Halam, Havana, Jini, Paitak, it's Hadin Tiprani, Shes Hadin Tiprani, Jini Buagra, Baby Prom, Poncho Tripuri, the Cobros and the Cobros Hydrokai, Halam Hinebo, Jokum Tabu Kuita. Holani bisingo chini kathale muno hamdale mano Halok bolai mano taisao je chiri sitin jorawo ini robni chini je sarata ke abo I je kathale muni tam chairman abo bubagra 39 king subrai ni mon ismi abo jeng jago chini ka pongo prono bro chini abo siana nadi chini je hodani bungro Chakma, the Cobro Siro Pano, Siro, Kaipeng, Molsom in the Mok in the Japan in the Ojagatam Sosman Jotano, Cobro is body hot and boom Harja. Oh, hot a boom till Subra, Harikan Subra, the Tuluzon, the last month to Luzon, Gay Osmayo, Chini Sisi, Buagras, and Baglatin, Hotel by Hotel and Mission by Halok Bolai, Bagli Catharetoni. Avoka Kasap BC Broom, Kasap Taimono, Festival Bisimpi, Hosum Buzon, in the Cobra, Sangha Chalaimo, and get over the Osa Matai, Samia, Ochini, Osa Sichini, Osa by Taburi, Duga Puzami, about
Halok dong buta buta saimia abo mai thaisa sin lai baklai samai tam lai baklai hai tini Tripuri je dofa je bista hodan tioi or bisin krak khai kaisa hoda songsai phaibo 1949 i hoda i dofa tin sojak to mani 1949 phai se tini o sini mari tini dofa gamai tham chi khalo thambai ge hai na hai tesa i je Halok festival je theme o theme ni main tamungkha yarungkha hosam bujani je theme obse je bista hoda thum samai thamani engkai jutabu to gon go sokke rasn jo purikha tabu e gon to chung katar khai baklai obro o theme na chukte yacha goi laiboni o theme na yacha goi obse ke chini bo tradition songsong mathama karon tradition chungna sini mari jo tradition chungna borom yafaro tradition bin chung sini jago chung saimano ya pijinga jemon Nagaland brok tam sini ja brok sini bro hornbill festival bising tui ohomia ro kaibrani rongoli bihu hini tongo ni obti ni joto na garo rok ni bo wangla oi to tam engkai chin bro kaisa chin নিজস্ব kaisa tradition ni kaisa festival tongo ro ni bisi kata je dream festival hin to jodo festival hin tongo Christmas hin tongo hojaga hin tongo hin phano thung bista hodana thum saklai kaisa festival abongkha chini Halok festival abono chini main objective kha I bista hodana chung khorsna sinlanani kathalanani hamjalanani jubalanani tai chini laiboni je kuchung je chin simari tongmani ai to ma hai kuchung je chini simari tongmani o simano hai na hai taisa chu samsoi tisanani ngai tabo ro chini vice president BWS ni tongo sapon diploma tongo chini AGS tongo uttom diploma kai Young Tripuri Association ni general secretary tongo John Chol bro kita kok salene Belaikin जो तो media by group no Sanjay kaham tai chobane chiba ya fero norok jore kisane bishingo no chim sawar mani ba norok korti manja khamani ba gisung no pai fly ya ham bai tai khane ham jom ya fero norok sigo bisi brum ne haino taklai 6 times Halok festival ngani thangai tongo ungmani jaga hangka taklai thai inga ke hadupa hodrai telemura wono norok saimano wa Halok tangi chung ma chengmane nang kan kan ke Halok no sing directly sing English by sing translate kai kan ke Halok ni meaning ke relationship or norok saimano relationship sabuni relationship chino was ago was in 1949 ching agree ko merger agreement mani porewo chini Tipra sane bishingo no chingno borok chingno in terms of by law different parameter ti sino program khlai ka chini was agani government ro program khlai ka sino bro direct sino schedule tribe ni sino bro chong kha kintu but chin particularly sine abani select sing musum tegi sini chung chini uklong sing nahar dai ka ke sing agini simino o 20 ta hodarok sing milo sini ka bumung to mane chini ka identity to mane common identity inka chim Tripuri Tipra sa eba Tipra chim o Tipra sa Tripuri o Tipra identity no sing tai sa revive khlai ni bagi chini sinimung ching jude nagarong no banor 9 edi mizoram banor 9 edi borok be ST facilities ta borok ST hinjak by constitution of law kintu but borok sinimung ta munggang ke borok ni bong jaga borok no naga hino bong mizo hino amo haina chini sinimung botongo chingno Tipra sa hintung sing musungo chino Halok tian bisung te sing kaisa chini sara prithibio sing kaisa message convey khlaina musungo de chini sinimung ka Tipra sa ching over no flow of khaina ni bagai ching protiba sharono ching culture chin tradition no chin nationalist borok no jara chin society ni bagai kabang mayak pai samung khlai thanka sing borok no sing ojago sing borok rio 20 ta hodane borok no sing ekluge thumui sing kaisa jaga platform atui sing borok no sing adino sing borok ba sing salka tuklai tong tuklai sing sini cost dukhone birmani korok sing share khale sing tai biskang perspective sing bidikha abu geman sing akok sale norok taklai nugui manana hadu paw sing kabang ketal ko ekta sing initiative ro sing nahat ka ching china go chin finance finai chini
chini icon chini living legend chini bubagra ching jot ne hamzamu chini bubagra mohar Product Kishore Manik ka bawa finite was a chief case bochina jaga bawa finite sembini yakti senga jaga taklai halok ter nerege senga jaga sembu fangro bo kai nai sembone bising ti seng chini vista hodara seng ketep kethalai kaham ke hamzaglai seng tongai chini chobane kaplai khaimanna ni senga bagai seng faruk do pyog saknai nura jaga nur nugi manana kabang ma stall ngai chini samung ne chin traditional samung ne chin traditional dress chin traditional different te on item rock as ganor salad thai jagana pai mane falai mane nugana salni simin nor joto no sumbe keren phaitung senga bungti o ba haikena young Tripuri association te was the gajaram go manju jak chini BBWS chini TNSF te ABTS te bagai seng jot nor joto no as salot sung joto logire na bagai chin Tipra sa do fane bebak no manjak phai bagai chen koi hambai hang tabu koi nai chini Bubagra Bir Vikram Welfare Society Vice President Sal Sopino Kok Thani Salan Bagi. Amai pulyano jesinoro electronics media print media jara বিশেষ করে চিনি যে কবরক চ্যানেল না তুই তাপসু জরা তিসাই তনি কুসু গতলানি থাंनाय চিনি চ্যানেল র নরংনা পাইপ্লাইয়া হামবাই চিনি বিশিকতালনি ট্রিং বিশিকতাল হ্যাপি নিউ ইয়ার ওবানি আজমাইয়া পারে পাজাপাসি Sini Halok Festival ni bagi bandar rumah sedang bari advance hamza maya pare nanti kita kok sana ani mumung Sopon de Burma or Pobrobai sini jakpan ani gana watongo ang MBWS ni BBWS age MBWS tokmani chongono Maharaj de Soptono akono to sun ko Pobrobai tubuy tabo Bubagra Bir Vikram Welfare Society BBWS ini jong senabai naka Vice President ani ganawa asukjak sini President BBWS ni Dr. Bijoy Deborma or Keplai Rai ake ani gana asukjak tongo sini BBWS ni no Chief Organizing Secretary Uttom Deborma tai yang wa asukjak tongo sini Young Tripuri Association ni General Secretary Chonchol Dempo ko ogono puilawo sung ang ko kaisa thani sanani sikang norokni print media ni muskango sung puila sini je leaflet sung ogono lokoni buskango lokurongni bagi sung publish goklesna open plane Hambai sung bojotono saiman kana je sung Halok Festival o field of kungitongo 6 Tripuri eba Tipra Halok Festival sung sini President ni koktai sung kana ka 2017 Jolaiao 8 tarik January 2017 ni simi Halok Festival sen mane Halok Festival ni সম্পর্কে সবাই তো আমতে বেশি জানা থাকলিয়া কিন্তু Halok Festival ni bising tei tam tamo
sini program tong just abuna brief layana obo jotono saimanani nago je जों 2017 শুধু সেমিনার সিমিয়া sini Tipra sarokni Tripuri aba Tipra dapani the development total development bonano total development bolte bini culture bini traditions custom epe bini language obota ubok condition to obono jodi development tebo kaham position to na neke tamu khlaya nangnai aboni bagi প্রত্যেকটা হালক ফেস্টিভ্যাল গোबांमा जे sini hoda okra পাশাপাশি যারা dignitaries गोबांमा individuals दङ যারা obono tui research khai tongnai rok borok bai जों kaisa seminar asuko seminar जों kaisa decision nao je bwskango जों sini je total development tunani bagi tamu khlai thai taklaibo sini o halok festival minimum sakangno minimum 55 NGO social organization bini logi joto hoda okra eba bini hodani representative joto kuthumlai diborni je 4টা সময়ও সারিকনি 4টা সময়ও সেমিনার হংনাই তাকলাইনি যে সেমিনার মূলত তাবুক যে চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ তুই যে একটা প্রবলেম বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট আপনার তুই নরক মিডিয়াও অনেক নুখা নরক তিসাকা যে প্রবলেম আপনার তুই চিনি দফারও তামো পদক্ষেপ নানা নাंनाय हालक फेस्टिवल ने वो सेमिनार नि बिसिंतु जोंबो डिसिजन नानाय फेस्टिवल नि बिसिंतु जोंबो डिक्लारेशन दिनाय नाथाय पासापासि चिनि हालक फेस्टिवल नि बिसिंतु चिनि जारा अक्रा साकरा जे बररक चिनि जे जेनारेशन न ताबसु जारा तिसै तुइ फेबिका चिनि दफानि बागे जे सामुं थां थानाय र बर बाक्सा थैका बाक्सा गोथां तंखौ गोथां तंथुति सामुं थां तंखौ अबहाय बर रंनो जों फेलिसिटेशन रो बरम रिव 2017 जों 12 जननो जों अबहाय बर जों बरम रिका फेलिसिटेशन रिका बरनि बिसिं दंगो राजन नामल प्रिंस नि जे जरावो आफ्रुनि सिमिन जे सिनि फोरोंनाय खरकसा बिनि बुं शशांक देवबर्मा बो 102 বছর दङ आफ्रो गोथां दंमानि 2017 आफ्रो 102 বছর বয়স संखा बिनि आफ्रो गोथां दंखौ एलाइट नुसं बनो फेलिसिटेशन रिमांखा किन्तु ताबो करिखा जों बनो फेलिसिटेशन रिखा राजानि बुग्रानि मलनि जे खरकसा विशिष्ट सुदु दफा हामख्राय सिमिया फोरोंनाय सिमिया गोबांमा सामुं गोबांमा कक बिथि गोबांमा बुनि जे सैमानि मानो आबरबो सना कलांनि थाखा एबा सिनियाखौ दङ बनि लगि जों धर्मराय देवबर्मा जे जनशिक्षा समिति गणमुक्ति परिषद जे যারা फाउंडार नि बिसिं बखरकसा मेम्बार बबापुरा लाइफ गोथां दंमानिनो किन्तु थांनाय बिसिगो बो थैजाका किन्तु जों बनो सिनि कपाल काहाम अबहाय बररमनो जों फेलिसिटेशन गोथाङै नरिनार माखा 3 नाम्बार नर जतनो साइमानो मिडियाबो खूब आबो अनेक तिसाकानो चित्तरंजन देवबर्मा যারা जम्मू काश्मीर थांगो बिनि जे कोनो बस न बानचितनान बागै बत चिनि पारानि खवाइनिसै आं काम के साइमान गतना आं थैसनाय हिनि बिनि नकनि बुसाबुति रनो फुन खाइनबो लड़ाई खलायै आजागाव थैखाबो सारा भारत बर्षको अब माने सिसाबै थांगाबो जतनो साइमान बनो जों लेट बनो बाफोर जों फेलिसिटेशन रिमांखा 4 नम्बर चिनि veteran politician and former chief executive members borong gorang Horinath Deborma bini sungno je tabuk ADC karir jani borong ni je obodan tabuk je titi ADC headquarters namane abo Agartalaw se headquarter tomani borong ni obodan bai borok kuno kichu khlai man japano khlaike je khlaimani to khlaika kintu tabuk separately kaisa
চিনি এডিসিনি রাজধানী হাইকলাই যে সানাম খালামতাं তানে बिनि सांकेतिक कदर अबदान दङ এই অবদান নাই বন जों फेलिसिटेशन दिमानखा बिनि परे जों फेलिसिटेशन दिखा फॉर्मर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर द्राव कुमार रियान बनबो जों फेलिसिटेशन दिखा 2017 सब থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাই কেসে जों যে फेलिसिटेशन दिमानखा आबंके नरबो साइमानो जतन वीर विक्रम जमातिया तेलिया मुरानी लेट वीर विक्रम जमातिया बो जतन साइमानो जागानि बागै साइसुं ख्यात आवारो तै कोनि जे जागा सेंनाय रकबाय कोबिनि दफानि बर रकबाय एकदम संग्राम खालायै बिनि जान आरिका बिनि जे आसाइमानि सालनो जों दफारताव पालालै दङ बनबो जों बो फेलिसिटेशन दिमानखा 2017 पासापासि फॉर्मर स्पीकर डेपुटी स्पीकर रति मोहन जमातिया बर एडिसी जोंनो ताबुक जे एडिसी टीटी एडिसी जे संसाइटी सामानि आबो बरकनि अबदान सारा टीटी एडिसी फाइमानिया आबो इतिहास न दङ हिस्ट्री वन दङ बन बागै बनबो जों फेलिसिटेशन दिखा अबाहाय खलाय सिगां 2017 12 जन 12 जोंनि जे डिग्निटारि समाज हामफ्राय दफा हामफ्राय जेसां दानाय रंनो जों फेलिसिटेशन दिमाखा सेकेंड जे हालक फेस्टिवल का 2018 आबो कल्याणपुरनि बैरागी पाराव का आजागाव जों चिनी बगाग्रा चीफ गेस्ट बिनि जाक्तै जों जे फेलिसिटेशन दिखा आबो चिनी भगीरथ रियान बो चिनी फर्स्ट आईएएस बिनि जे अबदान आबो जों भगिमानिया शिक्षा क्षेत्रे हो दिनै ट्राइबल वेलफेयर बा विभिन्न जगह बिनि गतंग ए अबदान नायै जों सार भगीरथ रियान नबो जों फेलिसिटेशन रिमानखा गाय आ कक सामानि कारण ते अबनो ताकलाय जे 2022 जों फेलिसिटेशन रिरान थां दंगो चिनी सोसाइटी चिनी दफानि बागै बेलायखे कष्ट खालायनाय साकथारनाय निबिसिं टाइपआव खरकसा एक्स एमएलए बरमगोनां विजय कुमार रांखल बिनि सबथेके बड़ अबदान त्रिपुरा हास्टेव पुल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल जे खुलकनाय अब बिनि उद्योगे नंगौ नरक जतन मीडिया ताकु संनाव साइमानो बहु पतंगरो बिनि इंग्लिश मीडियम स्कूल जदि चिनी तिप्रासारनि जदि कुरिंके तिप्रासारनि कंडिशन बो कंडिशन सही कामो जों कामकै साइमानो तो ए इंग्लिश मीडियम स्कूल न खुलक थाने ताइको बिनि सामु तो तंगुनो एमएलए हिसाबै तो खलाइकानो सोशल वर्कर हिसाबै तो खलाइकानो किन्तु आरोनि बिसिं जत्तनि खुसा जांनाय जे क अब किन्तु इंग्लिश मीडियम स्कूल बनो खुलक बनो टीचर आर सिखला सालाय रखनो आफरो जे टीएसएफ नि खायथंनाय र पासापासि गोबां मा जे सिखला थंनाय र बरनो ओ सामु थांनानै बागै खूब बखा बाजारनाय बिसिंगो बखरक सतंगो मनोबसम ताकलायनि जे हालक फेस्टिवल फेलिसिटेशन नि नांथां दङ बिनि लगी अरचिनि बुखब दङ चानानाय मानखौ आबनो स्पेशली तै खरकताम बुखब न संगि नांथां दङ जे बुखब संनि इतिहास एत कठोर इतिहास एत कुसु हिस्ट्री लाइफमा बिनि ककेबो सानाय गुरु अब जेफ्रु बरनि हिस्ट्री साइमाना मकल मुक्ति खलाय थाङा बंके खरकसा तंगो कृपारानी देवबर्मा ताई खरकसा तंगो पवित्र भक्ति जमातिया ताई केसा तंगो पवित्र रानी जमातिया ए खरकताम ब्रै बिनि लगी तेबो तंगो ठीक न बरक जदि क्रिंके ए जे एडिसी मुभमेंट जे खलायले प्रो जतनो जेल दायखिबजा संगठन असलनि थाखा ए बुकुक सं जदि तिनि बरम ग्रांजक कृपारानी जमातिया पवित्र रानी जमातिया
পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া সং যদি করিংকে দল টোটালি বাইটা গামন আবো অকরা সাকরা রংতানি আনতানি ইতিহাস কাহাম কইতঙ্গ বরকসে জেলারব করিফ্রো সিনু মগো বুবাগ্রানি হিস্ট্রি ও যেমন সেংথুমা সেংরম যেমন বানচিরি নারং মানে হায় বড় খরক তামসে সিনি মুভমেন্ট অফ বানচিরি দিনে এই এডিশনা আসলে তিনকে ও খরক তামনগো जों फेलिसिटेशन एना थांदों एके अबनो मोटामोटी प्रोग्राम नि कक तांनरनो साइखना रेखा तब जास्ट बिसित लग्या आइबानो हालक फेस्टिवल तब गोबांमा बरक साइमानो तामदे रालाखे बसिनि बिसिंगा हालक ताइजनर फेस्टिवल खलायनो नाखा गोबांमा फेस्टिवल नाय दङ तामदे राखा आव कक फाइमा ताकक टे कुकुक सम 20 communities sini 20 hoda sin job to loko sangno ang sanan musungo okra sakra ramno sahurna musungo nor media ni bisingti nor joto na ang sai mano ang mokol baithang mai logi paisa agi ek somoy emon condition ka চিন্তি প্রেসার পলিটিক্যাল এমন খেতাম কা হাব কা সাইমাইয়া সিপিএম খাইনাই কংগ্রেস নো নিমন্ত্রণ দিয়া ইনভাইট খাইয়া নিজেনি সমাজ নি নিজেনি হদানি সামঙ্গ নুং কসা পুবো পুকুর খাইনাই তো বনো ওয়া বই দিদে চেয়ারমা আসুগিয়া আলাদা খাই বরং মাই মাছারিব কাইলাই পান্দারগো আপসুক পর্যন্ত চালাই থাং লেখা এরপরে আপনিকে চলতে চলতে তাম লেখা আপসু তোরা চালমান তো সাকো আবো হামলাই মানুষ কিন্তু one way se bobong ka saja man 20 communities tagbo generation tabuk sat jora tabuk mobile ni jug internet ni jug jora porjonto tagbo sung saimenya jati tam doka tamo hoda tamo community tamo wana masingsa doka tam kaisa jora emon ngi thanga bro tamka riang Tipra dopani community hoda kaisa community ang tak sarana itamo 10 ni bising Bangali Das Pal nini Bhattacharji Chakraborty beba gabo Bangali bas bising oro ka kam ka chungbo Jomatia Nuatia Alam Oloy Deborma Tripura abo joto na sun Tipra sa aba Tipra dopa abon nung ang bano ko rimanya abo no chininja তামং লেখা বিশেষ সিদ্ধাঙ্কা না শিয়ালাঙ্কা সাইমেঞ্জা প্রত্যেকটা কমিউনিটি যেমন বরং নিব দাস সম্প্রদায় নাথ সম্প্রদায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিভিন্ন মিলেও যেমন বরং বাঙালি জাতি বর্তমানে হয় চিনি ত্রিপুরী এবা ত্রিপুরা জাতি বিশৃঙ্খব চিনি সম্প্রদায় মানে কমিউনিটি এবা চিনি কবকে হদাতম জাতিনি কক বরংকে দফা community ne kok borong ke hoda tabu ko se mane conflict lai to hoda bob no hin dofa bob no hin abo kicha clear na langai media ta khub sono non je pro kok sawa abo kicha khayal na rakde onek somoy media ta khub ne bisingo mane bol kaike boje jomatia hoda ke tong tomon bage hoda sa tingka emon jora kaisa paisa bika jomatia jati bokai bru jati riang jati নুয়াতিয়া জাতি যেটা কমিউনিটি হিন সানান তমন জাগাও আবো এমন পর্যায়ে জাতি 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 খেলে পারি থাকলে পুরো তামকা সাথে সাথে আবো অভ্যাস হেবিট নি বিসিংতি তমসে বকাইসা জাতি বকাইসা সনো টোটালি যে 20 কমিউনিটিস এ 20 জাতি হাই অবস্থাও তলাঙ্গি থাকা আর নি বিসিং সবথেকে একসময় শ্রাপসা কেবল কোনো খাওয়া নানান করে শ্রাপসা জরাও এমন জরাংখা ব্রু জাতি বরক জাতি ত্রিপুরী জাতি আবুনি বিসিংসে নাসিকলাই মাইয়া আপনি কন্ডিশন নি থাকা অ্যাকচুয়ালি আবুন ভুল ব্যাখ্যা যারা আগে যে তংতংনাই রক যারা খ্লাইনাই রক চিনি জাতি সম্পর্কে কমিউনিটি সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যানি কারণে অভ্যাসনি কারণে বরং নি জানজানি কক আপনি রক্ষেব মানে আপনার ডিভাইড খ্লাইনা থাকে বাংলাও তো নোয়াখালী ভাষা চলতি ভাষা সাধু ভাষা খালাই गोबां কই কিজা কইজা দङ আর বিখানে চিনি কবরব নংনাই কমলপুরনি কিজা আলাদা
সদরনিবো কিছা চালো খোয়াইনি এতে কিছা আলাদা আপনি লইনো চিনি ব্রু এরপরে নিনি জমাতিয়া দেববর্মা ত্রিপুরা কক সালাইমান বিসিঙ্গ এরিয়া ভিত্তিক আবো কিছা তুম চেঞ্জ হবো আবাইনো জানি কক ini সালাই প্রচার খাইনি আরম্ভ থাকা এই সব কনফিউশন অবরণ যত্ন নরই চিনি তারা তাসিন সাইটাকা যে এসটি এসসি যে ব্যাপার আবো কোনো জাতি আবো ক্যাটাগরি ভারতনি সংবিধান তৈরি ইনফ্লুয়েন্স মিছে আবো এসটি এসসি কে ওরা গরিব বরফনো সুবানান বাকি যারা যত অঞ্চলে তলা তলাকে বরনা এসটি ও সানান্দি বুকুমবারানি বিসিংকে গে 10 ni bising যারা তলা কলাইজাক বনকে এসসি যারা দেখিছা উসরু জাগে বন ওবিসি যারা একদম মোটামুটি ডেভেলপ মুকা বনকে জেনারেল ক্যাটাগরি বাগে রেখা গভর্নমেন্ট সুবা থাকনানি বাগে আর মানে কি আবো জাত দাং থাকাবা সুংখাই দাং থাকা আবো জাত কাজে এই সব কনফিউশন অ্যাওয়ারনেস কলাইজা নাংনাই আই অ্যাওয়ারনেস নি একটা মাধ্যম গিমানো ফেস্টিভ্যাল जों एकदम समायथांनाखा जे ओ आइडेंटिटी क्राइसिस ओ सिनी क ब्रक लैंग्वेज नि जे क्राइसिस आइडेंटिटी करिके हा बकरे हा करिके दफा करे अब पक्का इके सिनी हा मथांगि तन्न नांनाय सिनी लैंड प्रिजर्व खालायनो नांनाय सिनी कास्टम सिनी ट्रेडिशन सिनी लैंग्वेज आबनो प्रिजर्व तन्न नांनाय अब समायथांगि अब 2012 नि 8 तारिख जानुवारी वो जों समायथांलायै एमबिबिडब्लिउएस आफरतम बिबिडब्लिउएस कायसा अर्गानाइजेशन माखुलका सनामका आबनोका सिनि जनरल सेक्रेटारि तंगा संगठननि यंग त्रिपुरी एसोसिएशन ठीक है हसम बुजननि तो जों हसम बुजन हिनते खलाय मानलिया आबनका बुबाग्रासि खलाय किन्तु आबो एमन पर्यायनि थाका हसम बुजन आजागाव सिनि दफा हदा मालायलाय শুধু মাইসি মিশালাইয়া কক বিতি সালাইও বুবাগ্রা সঙ্গো ননে হদাও কোনো প্রবলেম দাতাম ননে আর তাম খাইনা উচিত নেই আর তাম খাইনা হিনে কক বিতি সাপ্লাই পানি যে সাপ আপনি মাইবো ফাতিসা সারি দিব ওকে অব গমাওই থাকা অবনো তাই বসে মোঠাঙ্গই তুবনানি বাগৈ जों তো ডাইরেক্ট হসম বুঝন তো হিং খাই মানলি আবো বুবাগ্রাসি খাইমাবা অবনো অনুকরণ খাই অবনো সললি হইছে जों जेहेतु समायथां मानि जे साल वाइटिया से मानि साल न जों 8 तारिख न सिनि समायथां मानि साल थुमसा दफा थुमसा खालायनानि साल अबनो जों 8 तारिख न बासाय खालायनाखा माने बागै सिनि जे हालक फेस्टिवल आबो तारिख चेंज जोंनि मांगला आबंगला 8 तारिख जे जानुवारि गनो जों ओ हालक फेस्टिवल न जों खालाय थांनाय हदा बाय हदानि रिलेशनशिप सिमिया सुदु जों सिमिया अर्गानाइजेशन खायनानि बागै सिनि वान सुमाया ओ हदा बाय हदा सिमिया ताखौ बाय ताखौ जतन करंगै तंनानि बागै सुदु जों सिमिया अर्गानाइजेशन सोशल अर्गानाइजेशन सिमिया जों एमबिबिडब्लिउएस जे बुबाग्रानि आसायमानि साल बीर बिक्रम आसायमानि साल न पुइला खुरसाव जे प्रोग्राम खालायै सति सामना हिंखायनो जों न गभर्नमेन्ट आबनो ताबो सरकारि भाबे सति मारिका जों अलरेडि बरनो हामबायबो जानखा अब हाइख्लायनो ए हालक फेस्टिवल न जत्तनि बागै जत्त तिफ्रासानि बागै शुधु हदा बाय हदा सिमिया ताखौ करंगि तंलायनानि बागै पलिटिकल ने उड्डे राजनीति तीनर उगार लाइमा बन्द गुइतां खना बहुमति ए सो वान सुमान उरि रुगै पुल्ला जों दफा थानसा पलिटिकल ने स्लाइ सिगां सिनि समाज से दंगौ समाज न प्रायोरिटी जों रिरानि अ गुरुत्व न अवेयरनेस नि बिसिंति बरफ न साइमान रिनानि बागिनो जों हालक फेस्टिवल न जों संसारनानै लेखा आबो अ हालक फेस्टिवल एडभान्स नरक नबो जों गबनाय जे नरक सिनि हालक फेस्टिवल न फायै तेबो लाइक एबा जानजानि बिसिंति खलायै दफानि बागै जतनि साथेनो सिनि बुस्कानि भविष्यतनि बागै फ्यूचरनि बागै जेनारेशननि बागै नरबो कठोर सुबाय माननाय जतन सलाय कठोर ताव सुबाय दङ मेडियानो अ आशा अ काकजामा नारगिनो आंगानि गबनो पाइरवेरिका ओंखाय ताबो जदि
কোনো যদি অবনত তুই নরনে সাইমান্নানি মুসলমানি তংখাঙ্কে 때 그 도치니 할로 때 해서 어떤 트레디션 어부카 좀 그새 또 나가고 스마이 땅디고 저도 하다노 저희 플랜 저도 좀 있잖아요. 그 어자고 좀 이루해 보라고 어러 파이치니 트레디셔널 제 어자이 예 거꾸로 보러 거기에 컴팅 거 그러니까 어부로 그나 봐이니 제가 진짜니 또 파다 에바 제가 나 거기서 파이어로 tongthani ojama phaye christian cinta kuni pro phaye bible pro phaye tumuru wari phaye obotino buddhist jara tonga buddhist faith ni bargo mong phaye bargo aswad phaye kaisa khub kaisa kata kaisa abo khali temse ya religious harmony bage bogo jini tongthani bising tikal kathrani abo jung ta karan chini do phano religion sing khagna boi cha thai tong kaisa phang chitaro chukli khai tong 내가 좀이 할로 크리스천 미싱티 어스티클로 좀 소금을 좀 해요. 그래서 대부분 트리프라 국민이 한다고 그렇군요. 저가 지금 동네만이 뭐로 그만 저도 인포메이션 가지야. 네, 저도 이베트 들어간다. 뭐래 꼽게. 네, 저도 이게 어제 after general out की postal bisibung और fix date फिक्स एकदम फिक्स हो একদম ফিক্স 8 তারিখ জানুয়ারি এটা সাকিব না 한번분가 그 8 तारिख नो कैसे हाल फेस्टिवल मा खाइने अवन बगे सुति मरने गभर्नमेन्ट नो कैसे